ईरान में मुआशी बहरान के खिलाफ जारी एहतजाज 15वें रोज़ भी जारी। मुल्क में इंटरनेट मुअत्तली और ब्लैकआउट के वाक़यात। हुक्मरान निज़ाम के खिलाफ होने वाले 15 बरसों के सबसे बड़े मुजाहिरों में से एक करार दिए जाने वाले ये मुजाहिरे क्या मुल्क में किसी तब्दीली का सबब बनेंगे? और ईरान में अमरीका के मुमकिना मुदाखलत के इम्कानात की बातें क्यों हो रही हैं? ये आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा की टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा, इंडिया पर अमेरिका की जानिब से 500% टैरिफ का खतरा मंडला रहा है। क्या इस सूरत हाल से बचने के लिए इंडिया के पास कोई रास्ता है? और जनूबी कोरिया की ब्यूटी इंडस्ट्री के ब्यूटी एक इंटरनेशनल तहरीक कैसे बन गई? ईरान में शदीद मुआशी बहरान के खिलाफ 15 रोज़ से जारी एहतजाज अब ईरान की आला क़यादत के खात्मे के मुतालबात में भी तब्दील हो चुके हैं। दारुल हुकूमत तेहरान में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़कों पर मार्च कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाज़ मकामात पर मुजाहिरीन के खिलाफ फायरिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया है और इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक अब तक 30 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान की हालिया तारीख में होने वाली मुसलसल सियासी तब्दीलियों पर भी हम एक नज़र डालेंगे, लेकिन पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको दिखाते हैं कैरोलिन हाउली की इस रिपोर्ट में, जिसे पेश कर रही हैं नाजिश फैज। ईरान के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली गैर मामूली वीडियोस में देखा जा सकता है कि दसियों हजार अफराद एहतजाज में शरीक हैं। ईरान में कई दिनों से बेचैनी पाई जा रही है, जिसकी वजह एक शदीद मौशी बहरान बताया जा रहा है। यहाँ ईरान के मुक़द्दस शहर मशहद में मुजाहिरीन CCTV कैमरों को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ईरानी हुकूमत निगरानी के लिए इस्तेमाल करती है। कई मुजाहिरीन बादशाहत की बहाली का भी मुतालबा कर रहे हैं, जिसे 1979 में ख़त्म कर दिया गया था। दारुल हुकूमत तेहरान में भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। बज़ाहिर ये मुजाहिरे साबिक शाह के बेटे रज़ा पहलवी की अपीलों के बाद मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। ये मुजाहिरे 2009 के बाद सबसे बड़े समझे जा रहे हैं, जब लाखों अफराद मुतनाज़ा इंतखाबात के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए थे। आज रात एहतजाज में शरीक एक नौजवान खातून ने BBC को बताया कि मुजाहिरे में शामिल लोगों की तादाद न सिर्फ नाकाबिले यकीन थी, बल्कि खौफनाक भी थी। उन्होंने बाद में BBC से हमारी ऑनलाइन गुफ्तगू हज़फ करने की दरख्वास्त की। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इल्ज़ाम लगाया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुजाहिरीन के खिलाफ ज़रूरत से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल कर रही हैं। वो बता रही हैं कि ये ईरान के माशरे में फैले हुए गुस्से, मायूसी और शिकायत की अक्कासी करता है, और उनके ख्याल में ये एहतजाज एक ऐसे सिलसिले का हिस्सा है जो वाज़े करता है कि तब्दीली किसी न किसी सूरत आकर रहेगी। अब कोई नहीं जानता कि ये सूरत हाल किस सिमत जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खबरदार किया है कि अगर लोगों को कत्ल किया गया तो सख्त रद्द अमल सामने आएगा। इन मनाज़र के सामने आने के फ़ौरन बाद ईरानी हुकूमत ने तकरीबन मुकम्मल इंटरनेट ब्लैकआउट नाफिज कर दिया है। और ये रिपोर्ट आपने नाजिश फैज़ ने गज़नफ़र हैदर की आवाज़ में सुनी। ईरान की सियासी तारीख़ में हालिया बरसों में जो बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, अब आइए उन पर एक क्विक नज़र डालते हैं। 1925 से 1979 तक ईरान पर पहलवी शाही ख़ानदान की हुकूमत रही, एक आमराना निज़ाम जिस पर सियासी जबर के इल्ज़ामात थे और जिसे मगरबी हिमायत हासिल थी। 1979 में मुल्क गिर एहतजाज के बाद इस्लामी इनक़लाब आया, जिसके नतीजे में बादशाहत का ख़ात्मा हुआ और ईरान को एक इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया। इस निज़ाम के तहत सुप्रीम लीडर को हतमी इख्तियारात हासिल हैं, जबकि मुंतखब इदारे महदूद दायरे में काम करते हैं। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों के दौरान ईरान में बार बार एहतजाजी तहरीकें सामने आती रही हैं। 2009 में मुतनाज़ा सदारती इंतखाबात के बाद मुजाहरे हुए। 2019 में ईंधन की कीमतों में इजाफे और मुआशी बहरान के ख़िलाफ़ एहतजाज फैल गया। 2022 में महासा अमीनी की मौत के बाद ख़वातीन की क़यादत में मुजाहिरों ने रियासती पॉलिसीज़ को चैलेंज किया और अब 2026 में होने वाले एहतजाज की वजूहात में मुआशी दबाव, सियासी बेचैनी और देरीना मुतालबात शामिल हैं। ताज़ा सूरत हाल के बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त जर्मनी से हमारे साथ हैं सहाफ़ी और रिसर्चर सहर बलोच। सहर, ये जो मुजाहिरे हैं ये 15वें रोज़ में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त के जो हालात दिखाई दे रहे हैं, इनसे क्या लग रहा है, ये मुजाहिरे कहीं रुकेंगे या हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं यहाँ से?
देखें, ईरान में जो कुछ हम देख रहे हैं वो कोई वक्ती या मुख्तसर एहतजाजी लहर नहीं है, बल्कि हमने देखा है कि ये बार बार दोहराए जाने वाले एहतजाज हैं, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पर सियासी दबाव है, अवाम जो है वो जहनी तनाव का शिकार है, जिसकी वजह से हर वक्फे बाद हम देखते हैं कि लोग सड़कों पर निकल आते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लम्हे के लिए ये एहतजाज रुक जाएं, जिसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो रियासती जबर है वहाँ पे, या जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस हम सुन रहे हैं कि की जा रही हैं इंटरनेट पे, या वैसे लोगों के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है, उसकी वजह से हो सकता है कि वक्ती तौर पर ये रुक जाएं, लेकिन ये फिर दोबारा से शुरू हो सकते हैं, ये एहतजाज चलते रहेंगे, क्योंकि जो बुनियादी वजह है, जो सियासी दबाव है या जो ज़हनी दबाव है, वो अपनी जगह पर मौजूद है, जिसमें ज़ाहिर है मुआशी दबाव भी शामिल है। तो ये नहीं होगा कि ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वक्फे से ये एहतजाज हम देखते रहेंगे। अच्छा, अमेरिका में इंतज़ामिया के लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान के अवाम की मदद की जानी चाहिए। इस बात का क्या मतलब है? क्या अमेरिका की ईरान में फ़ौजी मुदाखलत के इम्कानात लग रहे हैं? देखिए, अगरचे अमेरिका ये कहता है कि वो ईरानी अवाम के साथ खड़ा है, लेकिन इस वक्त अगर हम सूरत हाल देखें तो जो खित्ते में वैसे ही जंग जारी है, और बाकी भी जो अमेरिका के ऊपर या वाशिंगटन के ऊपर जो दबाव है, उसकी वजह से ये मुमकिन नहीं है कि कोई बराह रास्त फौजी कार्रवाई ईरान के खिलाफ वो करने की कोशिश करेगा। उसकी एक वजह ये भी है कि जो ऑलरेडी मिडल ईस्ट में जो हम कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, उसकी वजह से अमेरिका भी महदूद है अपने उसमें। तो हो सकता है कि अमेरिका जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करे वो ज़्यादातर सफारती ज़बान हो, किसी तरह से इंटरनेशनल प्रेशर ईरान पर डालने की कोशिश करे, लेकिन बराह रास्त अमेरिका इस मामले में नहीं घुसेगा, क्योंकि उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि तारीखी तौर पर हमने देखा है कि ईरान के इंटरनल मामलात में जब भी किसी किस्म की कोई बैरूनी मुदाखलत हुई है, उससे मज़ीद पेचीदगी हुई है, बजाय इसके कि किसी किस्म का कोई सोल्यूशन निकला हो। बहुत शुक्रिया सहर इन तफसीलात के लिए। इंडिया एक बार फिर मुमकिना इजाफी अमरीकी टैरिफ की जद में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे मुजवज़ा बिल को मंजूरी दे दी है जो अगर अमरीकी कांग्रेस में पास हो गया तो रूस से सस्ते तेल, गैस और यूरेनियम ख़रीदने वाले ममालिक पर 500% तक टैरिफ नाफिज किया जा सकेगा, और इस प्रपोज्ड बिल से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक होंगे इंडिया, चाइना और ब्राज़ील। रशियन सैंक्शन बिल नाम के इस बिल को द लिंडसे ग्राहम बिल भी कहा जाता है, क्योंकि इसे रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया है। ये बिल इंडिया के लिए किस तरह तकलीफ का बायस हो सकता है, इस बारे में सोशल मीडिया पर खूब बात हो रही है। बुध को सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि एक तफसीली गुफ्तगू के बाद सदर ट्रंप ने उनके इस बिल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल सदर ट्रंप को उन ममालिक को सज़ा देने की इजाज़त देगा जो सस्ता रूसी तेल खरीद कर रूस की वॉर मशीन को तक़वियत दे रहे हैं। इस बारे में सोशल मीडिया पर ये सवाल भी किए जा रहे हैं कि आखिर सदर ट्रंप के लगातार इस किस्म के फैसलों की कोई हद भी है या नहीं। साथ ही ये बात भी हो रही है कि इस फैसले के मोदी हुकूमत के लिए क्या माने हो सकते हैं। एक्स यूज़र अजय सिन्हा ने लिखा कि इस तरह ट्रंप मोदी हुकूमत को 2 साल में बाहर करने में कामयाब हो जाएंगे और 500% टैरिफ इस सिमत में पहला कदम होगा। रायन जेम्स ने लिखा, इंडिया को चाहिए कि अब दिखावे के बजाय संजीदगी से आलमी और अपने बड़े मफाद के बारे में सोचें। नेतन पुनवानी कहते हैं, 500% टैरिफ इंडिया, ब्राज़ील, तुर्की और आधे यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड का सारा दमखम निकाल लेगा और आलमी डिप्रेशन को जन्म देगा। और एक्स अकाउंट शेबी से लिखा गया, वक्त आ गया है कि बाकी दुनिया के ममालिक अमरीका को अलग थलग कर दें और फिर अमरीका अपनी ख्याली दुनिया में खुद ही किसी शहजादी की तरह रहे। और अब एक नज़र डालते हैं दुनिया भर की बाकी खबरों पर। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने बीबीसी को बताया कि वो समझते हैं कि अब कोलंबिया के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई का हकीकी खतरा मौजूद है। पेट्रो का कहना था कि अमरीका का दूसरी रियासतों के साथ रवैया ऐसा है जैसे वो अमरीकी रियासत का हिस्सा हों। कोलंबिया के सदर का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब सदर ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई के इम्कानात को रद्द नहीं किया है। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले और निकोलास मदुरो की गिरफ्तारी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोलंबिया को निशाना बनाने वाली फौजी कार्रवाई का ख्याल अच्छा है। अमरीकी नायब सदर जे.डी. वैंस का कहना है कि यूरोप को ग्रीनलैंड के मामले पर सदर ट्रंप की बात को संजीदगी से लेना चाहिए। सदर ट्रंप ने डेनमार्क से इस खुद मुख्तार इलाके को खरीदने की तजवीज़ दी थी और यहाँ तक कि इसे कंट्रोल करने के लिए फौजी कार्रवाई करने का इंदिया भी दिया था। इन दोनों ममालिक की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अगले हफ्ते मुलाकात मुतवक्किल है और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये इलाका अमरीकी कौमी सलामती के लिए बहुत अहम है।
ایلون مسک کی کمپنی ایکس نے اپنی فوٹو ایڈیٹنگ کی سہولت بند کر دی ہے جو زیادہ تر صارفین کے لیے دستیاب تھی۔ اس فیچر پر تنقید ہوئی تھی کہ اس کی مدد سے خواتین اور بعض معاملات میں بچوں کی جنسی نوعیت کی تصاویر بنائی جا رہی تھیں۔ اب یہ سہولت صرف ان صارفین کے لیے دستیاب ہوں گی جو سبسکرپشن کے ذریعے پیسے ادا کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نام اور پیمنٹ ڈیٹیلز ریکارڈ پر ہوں گی۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں بدھ کے روز ایک خاتون کو ان کی گاڑی میں گولی مار کر ہلاک کیے جانے کے بعد سے احتجاج جاری ہیں، جن میں مظاہرین اور امیگریشن آفیسرز کے درمیان جھڑپیں اور ہنگامے بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ مقامی حکام اس ہلاکت کا الزام ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شہر میں امیگریشن کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کو قرار دے رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے بی بی سی کی ندا توفیق نے اس واقعے کی جگہ کا دورہ کیا۔ ان کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں عالیہ ناز کی۔ منیسوٹا کے شہری پورا دن اس مقام پر جمع رہے جہاں ایک آئس ایجنٹ نے 37 سالہ رینی نیکول گڈ کو گولی مار کر ہلاک کیا۔ لوگوں نے اپنے غصے کو پرامن احتجاج میں بدل دیا اور سڑک بند کر کے ایک عارضی یادگاری مقام قائم کیا۔ 3 بچوں کی ماں نیکول کو ایک نہایت ہمدرد اور رحم دل انسان کے طور پر یاد کیا گیا۔ شہریوں نے اکٹھے ہو کر وفاقی امیگریشن حکام کے اقدامات کی مذمت کی، جن کی حالیہ دنوں میں تعداد سینکڑوں تک بڑھ گئی ہے اور جلد ہی یہ تعداد ہزاروں تک جا سکتی ہے۔ ہم یہاں اپنی موجودگی کا احساس دلانے آئے ہیں اور ہم آتے رہیں گے۔ ہم ICI کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں روک سکتے۔ کیا ایسے مزید واقعات ہوں گے؟ کیا مزید لوگوں کو گولیاں لگیں گی؟ مجھے امید ہے ایسا نہیں ہوگا۔ اس ہلاکت کی کئی زاویوں سے ویڈیو بنائی گئی اور ہر فریم کو صدر ٹرمپ سمیت سب نے باریک بینی سے دیکھا اور پرکھا، مگر اس کشیدہ سیاسی ماحول میں متضاد بیانیے سامنے آ رہے ہیں۔ بائیں بازو کے کچھ شدت پسند عناصر مسلسل ان کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ وہ صدر کو وہ کام کرنے سے روکیں جس کے لیے عوام نے انہیں منتخب کیا ہے، یعنی امیگریشن قوانین کا نفاذ۔ صدر آئس کے ساتھ کھڑے ہیں، میں آئس کے ساتھ کھڑا ہوں، ہم ان تمام قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے کبھی اتنی زیادہ آئس کی گاڑیاں نہیں دیکھی تھی جتنی میں نے انہیں گولی مارے جانے سے کچھ دیر پہلے دیکھی۔ وینس اور لینیٹ اس مقام سے ایک بلاک سے بھی کم فاصلے پر رہتے ہیں اور انہوں نے مجھے وہ سب کچھ بتایا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے حکومت کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ رینی گڈ اور وہاں موجود لوگ احتجاج کر رہے تھے۔ وہ ہمیں پیچھے دھکیل رہے تھے، انہوں نے ہتھیار تان رکھے تھے اور ان کے پاس آنسو گیس یا کسی اور قسم کی گیس کے کنستر تھے۔ وہ ہمیں جو چوک کی دوسری طرف موجود تھے گاڑی کے قریب جانے سے روک رہے تھے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس کی حالت کیا ہے۔ یہ شہر ایک بار پھر قومی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ فائرنگ کی جگہ اس مقام سے 1 میل سے بھی کم فاصلے پر ہے جہاں 2020 میں پولیس نے جارج فلوئڈ کو ہلاک کیا تھا۔ کل کرسٹی نوم نے رینی گڈ پر الزام لگایا کہ وہ ایک ڈومیسٹک دہشت گرد تھیں جنہوں نے اپنی گاڑی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ یہ ایک تجربے کار افسر ہیں جس نے اپنی تربیت کے مطابق عمل کیا، اور ہم اس واقعے کی مکمل تحقیقات کو آگے بڑھنے دیں گے اور ایسی طاقت کے استعمال کے معاملات میں طے شدہ طریقہ کار پر عمل جاری رکھیں گے۔ آئس افسران کو گرفتاری کے لیے وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اور اگر کوئی مزاحمت کرے تو انہیں مناسب اور ضروری طاقت استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور آج کل عام سننے میں آتا ہے کہ گلاس سکن یعنی شیشے جیسی چمکتی سکن چاہیے تو کورین سکن کیئر پروڈکٹس کا استعمال کیجیے۔ اور کورین کمپنیاں ایسی بہت ساری ترکیبوں کا دعویٰ کرتی ہیں جو یونیک ہیں، مثال کے طور پر سنیل یعنی گھونگے سے ملنے والے افراز سے سکن کی نمی لوٹانا۔ ان کی پاپولیرٹی کا عالم یہ ہے کہ جنوبی کوریا امریکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے فرانس کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کاسمیٹک ایکسپورٹر بن گیا ہے۔ تو اس کامیابی کا راز کیا ہے، یہی جاننے کی کوشش کی بی بی سی کی ایشیا بزنس کورسپونڈنٹ سرنجنا تیواری نے۔ یہ کاروبار عروج پر ہے۔ گزشتہ سال جنوبی کوریا کی کمپنیوں نے دنیا بھر کے صارفین کو $10 بلین مالیات کی بیوٹی پروڈکٹس فروخت کی۔ اس میں شک نہیں کہ کے بیوٹی کی ہر جگہ دھوم ہے اور اس کے پروڈکٹس دنیا بھر میں اس قدر مقبول ہو چکی ہیں کہ اب وہ سیفورا، بوٹس اور والمارٹ جیسے عالمی سٹورز پر دستیاب ہے۔
جنوبی کوریا کی ٹیکنالوجی نے جلد کا فارمولیشن، ٹیکسچر کے تجربے اور مجموعی حسی تجربے کو اس طرح بہتر بنایا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے لیے انتہائی زبردست ہو گیا ہے۔ کے بیوٹی ہر جگہ ہے، اور جب آپ اس جیسے بڑے ریٹیل اسٹور میں آتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انڈسٹری کتنی بڑی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 30,000 برانڈز منفرد اجزاء کا استعمال کرتے ہوئے مسلسل جدید اور نئی مصنوعات تیار کر رہے ہیں، اور یہ صرف بڑے کوریائی نام نہیں ہیں، آزاد برانڈز بھی یہاں اور پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے پرہجوم بازار میں شدید کمپٹیشن نے قیمتوں کی جنگ کو جنم دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ صارفین کو اعلیٰ معیار کی مصنوعات تک رسائی حاصل ہے جو سستی بھی ہیں۔ امورے پیسیفک جنوبی کوریا کی سب سے بڑی بیوٹی کمپنی ہے۔ سول سے باہر اس کی فیکٹری میں خود کار پروڈکشن لائنیں ایسی مصنوعات تیار کر رہی ہیں جن میں انفلوئنسرز اور مشہور شخصیات کی دلچسپی ہے۔ لینیج واٹر سلیپنگ ماسک اتنا مشہور ہے کہ دنیا میں ہر 13 سیکنڈ میں ایک یونٹ فروخت ہوتا ہے۔ لینیج کے علاوہ امورے پیسیفک دوسرے معروف برانڈز جیسے انیس فری اور کوس آرکس کے بھی مالک ہیں۔ کے بیوٹی راتوں رات اتنا بڑا برانڈ نہیں بنا، یہ گزشتہ 20 برسوں میں کے کلچر کے عروج کے ساتھ ساتھ پروان چڑھا، اور ہمارا یقین ہے کہ یہ کوئی وقتی رجحان نہیں بلکہ ایک مین سٹریم موومنٹ ہے جو طویل عرصے تک قائم رہے گا۔ گزشتہ سال ہماری 80 سالہ تاریخ میں پہلی بار امورے پیسیفک نے شمالی امریکہ میں چین سے زیادہ بزنس کیا۔ جنوبی کوریا میں وسیع ماحولیاتی نظام لاگت کو کم رکھتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کمپنیاں 6 ماہ سے کم عرصے میں مصنوعات کو تیزی سے لانچ کر سکتی ہیں، جس میں مغربی برانڈز کو کئی سال لگ سکتے ہیں۔ دسمبر میں جنوبی کوریا کی حکومت نے پہلی مرتبہ کے بیوٹی کو سرکاری طور پر حکمت عملی کے لحاظ سے قومی اثاثے کے طور پر استعمال کیا۔ اس نے عالمی سطح پر کے بیوٹی کی چمک دمک برقرار رکھنے کے لیے مینوفیکچرنگ میں مدد کرنے، برآمدات کو فروغ دینے اور سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے۔ تو آج پروگرام میں اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ہمارے لائیو پیج کے لیے آپ جانتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu حاضر ہے۔ اس کے علاوہ آپ BBC نیوز اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ آج پروگرام میں اتنا ہی۔ سمرا فاطمہ کو اجازت دیجیے۔